Hey everybody, jumpa lagi with me Mr. Vivas. Now our topic is about simple present tense. Okay, simple present tense is to tell about two things. What are they? First about general truth, and the second about habitual action. General truth, what is general truth? Jadi begini, general truth itu adalah kebenaran umum atau kejadian yang sama di manapun. Example, matahari terbit, matahari terbenam, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, manusia bernapas, makhluk hidup tumbuh dan berkembang, dan seterusnya. Itu menggunakannya, mengucapkannya, menulisnya dengan simple present tense. Example, the sun rises in the east, the sun sets in the west. All human beings breathe, bernapas, okay? And the water flows from the higher place into the lower one. Jadi semua begitu. Nggak ada air yang mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi, gitu. Nggak ada manusia yang tidak bernapas. Nggak ada matahari terbit di utara. Semua, whether it is in Chicago, Hawaii, California, New York, London, Brazil, semua sama, ya. Itulah namanya general truth. Jadi mengucapkan itu, menyampaikan itu, menggunakan itu in simple present tense. Okay. Next, what is habitual action? Habitual action itu singkatnya hal yang berulang atau kebiasaan. Kebiasaan siapa atau kebiasaan apapun, kalau itu berulang, we use simple present tense. Example, wake up, go to school, study, watch, take a bath, shampoo hair, eat, play, watch, go to swimming pool, etc. Okay? Jadi kalau hal yang berulang kita jelaskan, kita terangkan, kita ungkapkan, we use simple present tense. Gitu ya. Sekarang kita masuk bagaimana menggunakannya atau apa rumusnya. Oke. Before we enter to the pattern, before we discuss to the pattern, sebelum kita mendiskusikan polanya atau rumusnya, kita harus tahu dulu waktunya. Because every tense, setiap tenses itu menggunakan specific time, menggunakan waktunya. Ada kata keterangan waktunya masing-masing. In simple present tense here, always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, every, gitu. Every ini nanti, di every ini ada tambahan waktu. Every morning, every afternoon, every evening, every night. Terserah apa mau ditambah nanti sesuai keadaan. Example, every summer, every weekend, every Christmas, every February, every Monday, dan seterusnya. Every July. Oke. Itu. Jadi tergantung kondisi berulangnya kapan itu kan begitu ya. Oke, kita masuk ke pattern. In English grammar, there is singular and plural form. Dalam grammar bahasa Inggris ini ada istilah bentuk tunggal dan jamak. Nah, bentuk-bentuk itu kebetulan juga terjadi di subject. So, we must focus, we must concentrate on singular subject or plural subject. Oke, kita bagi dua saja. Plural subject. If the subject is plural, coba lihat. Kalau nanti subjeknya jamak, the verb is only like this. Rumusnya hanya subject verb one. That's it. Itu aja. Example, Ayu, Wide, Anton and Doni, Rio, Devi and Adi, 2 cats, 3 dogs, 55 students. Nah, itu jamak. Yang penting lebih dari satu. Oke, if the subject is plural, kata kerjanya only verb one, no other change form. Nggak ada perubahan bentuk apapun. Nggak ada tambahan apapun. Hanya verb one. Oke? Okay, let's speak or read together. I learn English. You learn English. We learn English. They learn English.
Take a look. Learn, only learn. Okay, that's it. Now, singular subject. Singular subject. The verb must be added as es. Ini kata kerjanya tambah s atau is begitu. Contoh subjek tunggalnya she, he, it. Nah, artinya apa? Kalau pelakunya satu, kalau bendanya satu, dan akan dijadikan kalimat, maka kata kerja itu harus ditambah s atau is. Okay? Here, only Anton, maybe only Devi, maybe only a cat, only a dog, only a student, Mr. Black, etc. So, if the subject is singular, look, the verb should be added as. Learns, it's different here. Learns. The cat eats. Okay, so must be with s or es. Okay, well, I hope you understand. Now we continue with how is the negative form and interrogative verb. Bagaimana bentuk negatif dan bagaimana bentuk tanyanya. Okay, next, it is very important too. Ini juga penting. Okay, well, note. Gunakan do atau does untuk bentuk negatif dan tanya. Well, if we change the simple present tense into a negative and interrogative, we should use do or does. Next, kita gunakan do atau does. Masih diperhatikan, do for plural subject. Jadi kita pakai nanti do untuk subjek jamak, does for singular subject. Jadi kita pakai nanti does untuk subjek tunggal. Oke? Tambahan keterangannya. Kalimat negatif menggunakan don't atau doesn't dan diletakkan before the verb, sebelum kata kerja. Tadi udah tahu mana kata kerjanya ya? Learn. Nanti kita pakai don't atau doesn't before the verb. Oke? Next. Kalimat interrogatifnya do or does. Do or does diletakkan di awal kalimat menjadi kalimat pertanyaan. Artinya apakah, begitu nantinya ya. Next, example. Supaya lebih mengerti ya, kita terapkan contoh kalimatnya di sini dalam perubahan negatif dan tanyanya. Oke, take a look. They learn English. Ini dia. They learn English. Oke. They itu singular or plural. Tadi sudah ada petunjuknya. Plural, maka kita gunakan do atau does. Do. Kalau negatifnya menjadi don't. Menjadi letakkan don't-nya sebelum learn. Oke, menjadi they don't learn English. That's good. Next, untuk interrogatifnya letakkan do atau does in front. Menjadi do, yes, they learn English. Very good. Oke, begitu. Next, supaya mengerti lagi untuk singular kita terapkan yang contoh sebelumnya. She learns English. Look here, as she learns English. What next? Because it is singular, so we use does. Become she doesn't. She doesn't learn without s. Okay, she doesn't learn English. What about interrogative? Sama, letakkan do atau does in front. Become menjadi does she learn, look, without s. Nah, jadi patternnya kalau di kalimat negatif dan di kalimat tanya, apabila subjeknya tunggal, maka nanti kata kerjanya tidak lagi menggunakan tambahan s atau is tersebut. Oke. Nah, kalau diartikan apa? Ayo kita artikan. They learn English menjadi mereka belajar bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris menjadi mereka tidak belajar bahasa Inggris. Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Begitu. Dia belajar
bahasa Inggris. Dia tidak belajar bahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah dia belajar bahasa Inggris? Ya, begitu. Apakah dia belajar bahasa Inggris? Menjadi apakah dia ya? Gitu. Jadi, kalau dalam bentuk pertanyaan, artinya menjadi apakah? Gitu. Oke, kita lanjut. Important, penting. Untuk adverb of time-nya, yang tanda bintang, kebetulan tadi kita buat tanda bintang ini. Ya, untuk adverb of time yang tanda bintang ini. Always, usually kan tanda bintang, cuma ini yang tidak. Oke. Untuk yang tanda bintang, kata-kata waktunya umumnya diletakkan sebelum verbnya. Tadi verbnya sudah tahu kan? Oke, kita letakkan sekarang. Example, usually. They usually learn. Jadi begitu ya. Oke, next. Sometimes, he sometimes learns. Next. Bagaimana untuk kalimat tanya? It doesn't matter, no problem. Just put adverb of time before the verb. You always learn English? Okay, just easy. Put adverb of time before the verb. Next. Bagaimana kalau every? Ini. Every tadi tidak kita buat tanda bintangnya, maka ada keterangannya di sini. Look, ya, every itu dapat diletakkan di awal ataupun di akhir kalimat. Oke? I learn English every Wednesday and Friday. It is in the end. We try to make it in the beginning. Every Wednesday and Friday, I learn English. Begitu, oke? Jadi hanya every dia yang biasanya beda, oke? Bisa di awal, bisa di akhir. But the other adverbs of time lainnya, kata-kata waktunya bagaimana menggunakannya di tengah, before the verb. Okay, I think that's enough for today. But if you do not understand about my lesson, my topic, you can repeat from the first one, the beginning until the end. And if you still do not understand, you can repeat again. And if you still do not understand, you can chat or comment or share with me about it. Always study hard and try to open and support my channel and my video, and don't forget to subscribe. Thank you, see you, bye.